बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने घोड़े को पैदा करने का इरादा फरमाया तो बादे जनूबी से कहा कि मैं तुझसे ऐसी महलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरे दोस्तों के लिए इज्जत और दुश्मनों के लिए जिल्लत का जरिया बने और मेरे जो फरमाबरदार बंदे हैं उनके लिए ज़ेबो जीनत हो। तो हवा ने जवाब दिया कि मेरे रब, आप शौक से ऐसा जानवर पैदा करें। चुनाचे अल्लाह ताला ने हवा में से एक मुट्ठी ली और उससे घोड़ा पैदा कर दिया। अल्लाह ताला ने घोड़े से फरमाया कि मैंने तुझको अरबी नस्ल पैदा किया और खैर को तेरी पेशानी के बालों में गिरा देकर बांध दिया। मेरे बंदे तेरी पुश्त पर अमवाले गनीमत लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तेरी फराही रिज़्क का खुद मैं कफील रहूंगा और जमीन पर चलने वाले दूसरे जानवरों के मुकाबला में मैं तेरी मदद करूंगा। तेरे मालिक को तेरी जरूरत अपनी हाजत रवाई और दुश्मनों से लड़ाई के लिए हुआ करेगी और मैं अनकरीब तेरी पुश्त पर ऐसे लोगों को सवार करूंगा जो मेरी तस्बीह तहलील और तकबीर तहमीद किया करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह ताला की तहलील और तकबीर और तहमीद करता है तो फरिश्ता उनको सुनकर उन्हीं अल्फाज में जवाब देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब फरिश्तों को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने घोड़ा पैदा किया है तो उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए हमारे रब, हम तेरे फरिश्ते तेरी हम्दो सना करते रहते हैं, हमारे लिए भी आपका कुछ इनाम है। फरिश्तों की ये अर्जदाश्त सुनकर अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे घोड़े पैदा कर दिए जिनकी गर्दनें बख्ती ऊँटों की गर्दन के मुशाबा थीं। उनके जरिए अल्लाह ताला अपने पैगंबरों में से जिसकी चाहेगा मदद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घोड़े के कदम जमीन पर जम गए तो अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि मैं तेरी हिनहिनाहट से मुशरिकों को जलील करूंगा और उनके कानों को इससे भर दूंगा और इससे उनके दिलों को मरऊब करके उनकी गर्दनों को पस्त कर दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने अपनी तमाम चौपायों की महलूक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रूबरू पेश करने का हुक्म फरमाया, कहा कि मेरी इस महलूक में से जिसको चाहो पसंद कर लो। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम ने घोड़े को पसंद किया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम, तुमने अपने और अपनी औलाद के लिए इज्जत को अख्तियार किया है, जब तक वो जिंदा रहेंगे इज्जत भी हमेशा रहेगी। यही हदीस शिफा सुदूर में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से दूसरे अल्फाज के साथ मरवी है और वो ये है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने घोड़ा पैदा करने का इरादा फरमाया तो जनूब की हवा को वही भेजी कि मैं तुझसे एक महलूक पैदा करने वाला हूँ, उसके लिए तू जमा हो जा। तो वो उसके लिए जमा हो गई। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उसमें से एक मुट्ठी भर ली। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी मुट्ठी है। इसके बाद उससे एक घोड़ा पैदा किया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझको फुरस यानी घोड़ा पैदा किया और अरबी बनाया है और तुझे तमाम चौपायों पर कुशादगी और इज्जत में फजीलत दी है। माले गनीमत तेरी पुश्त पर ले जाया जाएगा और खैर तेरी पेशानी से वाबस्ता होगी। फिर अल्लाह ताला ने उसको भेजा तो वो हिनहिनाया। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि घोड़े तेरी हिनहिनाहट से मुशरिकीन को डराऊंगा और उनके कानों को भर दूंगा और उनके कदमों को लड़खड़ा दूंगा। बस जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरमाया, ए आदम, इन चौपायों में से जो आपको पसंद है उसे अख्तियार कर लो, यानी घोड़े और बुराक में से। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, है जिब्राइल, मैंने इन दोनों में से खूबसूरत चेहरे वाले को अपने लिए पसंद किया। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, आदम, तुमने अपनी इज्जत और अपनी औलाद की इज्जत को अख्तियार किया है और वो उनमें बाकी रहेगी जब तक कि वो बाकी रहेंगे। शिफा सुदूर में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत भी मज़कूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है जिसके ऊपर के हिस्सा से घोड़े निकलते हैं और नीचे के हिस्सा से भी घोड़े निकलते हैं और उन घोड़ों के लगाम याकूत और मरवारीद के होंगे, ना तो लीद करेंगे ना पेशाब। उनके बाजू होंगे और उनके कदम हद्दे निगाह पड़ेंगे। जन्नती उन पर सवार होकर जहाँ चाहेंगे उड़ते फिरेंगे। उनको उड़ता देखकर उनके नीचे के तबका के लोग कहेंगे, हमारे रब, तेरे इन बंदों को ये इनामो इकराम किस वजह से हासिल हुआ है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये लोग शब बेदारी करते थे और तुम लोग सोते रहते थे। ये लोग दिन में रोजे से होते थे और तुम खाना खाया करते थे। ये खर्च करते थे और तुम बुखल किया करते थे। ये लोग जिहाद में कताल करते थे, तुम बुज़दिली का इजहार किया करते थे। सही बुखारी में हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपनी उंगलियां अपने घोड़े की पिशानी के बालों में फेर रहे हैं
اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک خیر کو گھوڑوں کی پیشانیوں میں گرا دے کر باندھ دیا ہے، یعنی لازم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں پیشانی کے بالوں سے مراد وہ بال ہیں جو پیشانی پر لٹکے رہتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ازواج کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ امام سولبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے جس کو ہر صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو، اے اللہ بنی آدم سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اور مجھ کو اس کا مملوک بنایا ہے، تو مجھ کو اس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے ہیں، وہ جو رحمان کے لیے ہو، وہ جو انسان کے لیے ہو، اور وہ جو شیطان کے لیے ہو۔ رحمان کے لیے وہ ہے جو فی سبیل اللہ اس کے دشمنوں سے قتال کرنے کی غرض سے پالا جائے، انسان کے لیے وہ ہے جس پر مسافت طے کی جائے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر بازی یعنی شرط لگائی جائے۔ گھوڑوں کے شرف کے لیے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کی قسم کھائی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ ان گھوڑوں سے مراد غازی یعنی جہاد کے گھوڑے ہیں جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ گھوڑے کی طبیعت میں غرور اور تکبر ہے، یہ اپنی ذات میں مگن رہتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے مالک سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے شریف اور مکرم ہونے پر دلیل یہ ہے کہ کسی دوسرے جانور کا باقی ماندہ چارہ یا خوراک نہیں کھاتا۔ جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اسی وجہ سے گھوڑے کو عراب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے گھوڑا دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا، چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا خزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تمہارے لیے ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم بھیجا کہ باہر جاؤ اور اس خزانے کے حصول کے لیے دعا مانگو، چنانچہ آپ اجیاد تشریف لے گئے، حالانکہ آپ علیہ السلام دعا کے الفاظ سے بھی ناواقف تھے اور اس خزانے سے بھی ناواقف تھے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا الہام ہوا۔ جب آپ دعا مانگ چکے تو سرزمین عرب کے جتنے وحشی گھوڑے تھے وہ سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور سب نے گردن اطاعت کے لیے آپ کے سامنے جھکا دی۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، تم لوگ گھوڑے پر سوار ہوا کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ سامعین، اگر آپ نے خواب میں گھوڑا دیکھا ہے، کسی بھی قسم کا گھوڑا دیکھا ہے یا مختلف کام کرتے ہوئے گھوڑے کو خواب میں دیکھا ہے تو اس سے پہلے ہم خواب میں گھوڑا دیکھنے کی تعبیریں ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں، آپ ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔